আরামবাগ শহরে পাইপলাইনের মাধ্যমে এইচপিসিএল গ্যাস সংযোগ প্রকল্পের কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই 6, 13 ও 19 নম্বর ওয়ার্ডে পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে 1, 2 ও 3 নম্বর ওয়ার্ডের পাইপলাইন বিছানোর কাজ। এদিন 1 নম্বর ওয়ার্ডের মনসাতলা এলাকায় এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আরামবাগ পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারী। তিনি জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরামবাগ শহরের সাধারণ মানুষ খুব উপকৃত হবেন। অনেক কম খরচে ঘরে বসে গ্যাস সংযোগ পাওয়া যাবে, যা শহরের জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত করবে। প্রকল্পের মার্কেটিং ম্যানেজার সুমন কর্মকার জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর আগেই আরামবাগ শহরে বাড়ি বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়ে 6, 13 ও 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সংযোগ পাবেন। এরপর 1, 2 ও 3 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষেরাও এই সুবিধা ভোগ করবেন। এই প্রকল্প ঘিরে শহরবাসীর মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্যাসের লাইন এখান থেকে শুরু হবে, সেই জন্য এখানে বাড়িতে দেখুন, লোককে গ্যাস দোকানে যে আনতে হয়, বুক করতে হয়। এই বাড়িতে সবসময় গ্যাস থাকবে, সুইচ অন করবে, গ্যাস জ্বলবে, আবার সুইচ অফ করবে, গ্যাস জ্বলবে। এই বাইরের গ্যাসের সঙ্গে এখানে গ্যাসের প্রভাবের প্রভাব পড়বে। সঞ্জয় মণ্ডল বহুত উপকার হবে। কিভাবে? হ্যাঁ, গ্যাস অনেক কম পুড়বে। যে গ্যাস পুরাচ্ছো ওই গ্যাসের থেকে অনেক কম খরচ হবে, কম পুড়বে। প্লাস পয়েন্ট হলো যে তোমাদের হলো যে যেটা গ্যাসটা নেওয়ার জন্য যেটা প্রজেক্টর রয়েছে আমাদের প্রজেক্টটা খুব সুন্দর হবে। ওটা ওই 40-50 টাকা। মানে যে গ্যাস আমরা কিনে ব্যবহার করি তার থেকে অনেক 30-40 টাকা কম হবে। অনেক মানুষ উপকৃত হবে। এবং পয়সা না থাকলেও এই গ্যাস সবসময় থাকবে, पैसा पॉकेट ना था ना एक गैस ज़्यादा दबा रहे। सर देखिए, ये तो सबसे पहले है कि 24/7 रहेगा। 24 घंटा आपको ना नंबर लगाना पड़ेगा, ना सिलेंडर का झंझट करना पड़ेगा। ये पाइपलाइन के थ्रू आपके डोमेस्टिक घर में, मतलब आपके जो मीटर लगेगा वो घर में वो डोमेस्टिक मीटर लगेगा। इससे कि आप जितना यूनिट यूज़ करोगे, जैसे 1 यूनिट की है, आप 5 यूनिट की है, 10 यूनिट की है, जितना यूनिट की उसी का पे आपको देना पड़ेगा, ना ज़्यादा देना पड़ेगा। ना सबसे पहली बात है कि 24/7 और कोई रिक्स का झंझट नहीं है, ना रिक्स से कुछ भी आग लगने का, ना कुछ लगने का झंझट है ना। उससे 20% ये सस्ता पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, यूनिट कितना बैठेगा, लेकिन सिलेंडर से आपका 20-50% सस्ता पड़ेगा। मैं फील्ड इंजीनियर हूँ, ये HPCL के थ्रू हूँ। मैं अमित कुमार मेरा नाम है। हम लोगों का आरामबाग में यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इधर वार्ड नंबर 1 21 वाला एरिया जो हम लोगों का बचा हुआ था, इस वाले को हम लोग आज से कंप्लीट करेंगे। जो हम लोग लमसम 2 महीना में इस एरिया को कंप्लीट कर देंगे। इसमें जितना भी घर है, 2000-3000 पोटेंशियल जो भी घर है, इसमें हम लोग 2 से 2.5 महीना में इसको सारा कनेक्शन हम लोग रेडी कर देंगे। अंदर में मीटर लगा के पाइपलाइन सबको डाल के, और 3.5 से 4 महीने के अंदर इधर पूरा गैस भी सप्लाई हो जाएगा आरामबाग। PNG गैस बोलते हैं इसको, पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। ये इथेन मीथेन का होता है, ये हवा से भी हल्का होता है, ठीक है, नेचुरल गैस है। और ये लो कॉस्ट पड़ता है, 50 रुपये किलो पड़ता है, सस्ता गैस है। डोमेस्टिक पर्पस में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना ले जाना ना ले आना। एक बार पाइपलाइन चल गया, 24 घंटा आपका गैस चालू रहेगा। मेरा नाम अरशद आलम हुआ, मैं LMC इंजीनियर हूँ, BCS क्वालिटी सर्विस लिमिटेड से। নিউনুর সোফা সেন্টার, এখানে সমস্ত রকম সোফা পাইকারি ও রিটেলে বিক্রয় করা হয়। সমস্ত সোফা নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা হয়। প্রোপাইটার হানিফ হোসেন খাঁ ও রুহুল হোসেন খাঁ, বড়ডোঙ্গল হাটতলা সিনেমা হলের সন্নিকটে, হুগলি। যোগাযোগ 7797170093 এবং 9382003105।